Okay, and last lesson natin, Leksyon 35. So kanina nabanggit natin, no, sa verbs na querer and poder, may tinatawag tayong second verb plus infinitive rule. So yung second verb ay hindi natin kino-conjugate, only the first verb. Yung second verb remains in the infinitive form. So yung infinitive, ang ibig sabihin niyan, ay yung verb hindi pa natin kino-conjugate. Yun yung AR, ER, IR verbs in its pure form. Hindi pa kino-conjugate. Okay? So, ano pa ba yung mga ilang o ibang mga verb na may ganitong formula? Na yung first verb lang yung kino-conjugate, then yung second verb ay infinitive. Another example bukod sa querer at poder, o makinig ka, Necesitar. ayun, necesitar. Ang ibig sabihin ng necesitar, to need or to do something. So pag gusto mong sabihin kailangan plus yung activity, gawin ng isang activity or verb, so yun yung formula, necesitar plus infinitive. For example, yo necesito estudiar. I need to study. Kailangan kong mag-aral. Nosotros necesitamos practicar. We need to practice. Kailangan naming mag-practice. Ellos necesitan preparar la comida. They need to prepare the food. Kailangan nilang maghanda ng pagkain. Tú necesitas descansar. You need to rest. Kailangan mong magpahinga. Okay? Paano pag gusto ko sabihin, kailangan nating matuto? Paano yun sa Spanish? Necesitamos Necesitamos aprender. aprender. Muy bien. Necesitamos aprender. Pag gusto ko sabihin, kailangan mong makinig. You need to listen. Informal. Necesita, Necesita necesita escuchar. escuchar. Necesita estudiar. Escuchar. Okay? Escucha. Necesita escuchar, formal. Necesitas escuchar, informal. O yun. So, yun yung formula niya. Necesitar plus infinitive. O, pag gusto ko sabihin, we need to attend. Kailangan nating dumalo. Necesitamos Necesitamos asistir. asistir. Necesitamos Okay, asistir. necesitamos asistir to attend. Okay? So another verb, ito, very useful. Ako, lagi kong ginagamit ito eh. Deber plus infinitive. Yung el deber na noun or pangalan, ang ibig sabihin nun ay duty or task. Pero yung deber na verb, ang ibig sabihin niyan ay should or must or sa Tagalog, dapat. So nagpapakita to ng obligasyon Deber. o responsibilidad in Spanish. So for example, yo debo estudiar hoy. So yung deber, ang conjugation niyan, tingnan nyo na lang sa Spanish dict, no? Pero ang conjugation niyan, ano naman yan eh, regular form of the verb. Deber, yung ER verb. So debo, debes, debe, debemos, debéis, deben. Ayun. So for example, I must study today. Dapat akong mag-aral ngayon. Yo debo estudiar hoy. Mm, Tú debes escribir la tarea. Dapat mong isulat ang assignment. You should write the homework. Nosotros debemos leer más. We must read more. Dapat pa tayong magbasa. Ellos deben practicar todos los días. They should practice every day. Dapat sila mag-practice araw-araw. So paano pag gusto kong sabihin, kailangan kong maglinis ngayon? Yo debo Debo limpiar hoy. limpiar hoy. Okay, yo debo limpiar hoy. Pag gusto kong sabihin, dapat tayong magpahinga. Debemos Nosotros descansar. debemos Debemos descansar. Nosotros debemos descansar. Hmm. Ang mga estudyante ay dapat mag-aral. Los Ellas estudiantes deben estudiar. Muy bien. Los estudiantes deben estudiar. Muy bien. Okay, ayun. So, nakapag-translate na kayo, ha? Okay. Ito napag-aralan na natin to before. Tener que. So, pag kinabit mo yung que,
nag-iiba yung meaning ng tener. Ang ibig sabihin niya ay to have to or kailangan. So itong necesitar, deber, tener que, nagpapahayag yan Temer. na parang Temer. kailangan Temer. mong gawin ang isang bagay, parang obligasyon, ganun, or dapat gawin. So tener que, so for example, nosotros tenemos que trabajar hoy. Ellos tienen que estudiar inglés. Ustedes tienen que practicar mañana. Nosotros tenemos que limpiar la casa. Ayun. So, paano pag gusto kong sabihin, we have to sing. Kailangan nating kumanta. Nosotros To sing. Ano ba ang to debemos sing? Nosotros cantar. tenemos cantar. Oh, hindi. Pwedeng debemos, pero ngayon nasa tenerke tayo. So, paano mo sasabihin gamit ang tenerke? Nosotros tenemos cantar. Nosotros tenemos que cantar. Oo, yun. Huwag mo kakalimutan yung ke. Kasi yung pag tenemos cantar, mayroon akong kanta. Hindi. So, dapat may ke yun. Kapag, para mag-iba yung meaning niya, maging to have to. Tenemos que. Tenemos que cantar. Temo- Okay. How Nosotros about, tenemos que cantar, hermanos, ¿no? yun. Muy bien. Oh, yun. Alam mo na yun. Ano pa bang ano natin? Oh, for example, ang mga bata ay kailangang sumayaw. The children Los have to niños, dance. los niños deben Oh, bailar. tenerke tayo, nasa tenerke. Tener. Los niños tienen que bailar. Okay, los niños tienen que bailar. Okay? Pag gusto kong sabihin, si Fando ay kailangang magsalita. Pando tiene que ah, hablar. Muy bien. Fando tiene que hablar. Muy bien. O, yun. Okay, so ito, napag-alalan natin kanina, no, yung ir plus a plus infinitive. Ang ibig sabihin niyan ay future intention or yung going to or gagawin or maggaganyan or pupunta para ganyan. So for example, nosotros vamos a estudiar ahora, vamos a visitar a la familia, ellos van a trabajar mañana, vamos a preparar la comida. So for example, paano ko sasabihin, maglilinis kami. Nosotros era Hmm? Gamit Nosotros itong, vamos a limpiar. ayun, nosotros vamos a limpiar. How about, ang mga bata ay maglalaro? Ano yung laro? Los niños van a jugar. Muy bien. Jugar, to play, ¿no? Jugar. 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 Los niños van a jugar. Ano pa ba? Ah, tayo ay magbabasa. Nosotros vamos a leer. Okay. Nosotros vamos a leer. Ako ay matutulog. Ah, voy a dormir. Voy a dormir. Si Christian ay magsusulat. Christian va a escribir. escribir. Okay. Christian va a escribir. Muy bien. Oh. Ito, gustar plus infinitive. Ito medyo wala pa tayo dito. Pero bibigyan ko lang ng overview. Pero meron tayong separate lesson para dito. Kasi ibang formula to yung gustar verbs. Okay? So for example, me gusta cantar. I like to sing. Ito yung to like doing something. Gusto or nagugustuhan gawin ng isang bagay. So gustar, verb gustar plus infinitive. Pero iba yung ano niya, yung formula niya, no? Pag-aaralan natin yan next time. For example, me gusta cantar. I like to sing. Nos gusta estudiar español. We like to study Spanish.
A ellos les gusta trabajar juntos. They like to work together. A ella le gusta escribir. She likes to write. So kung mapapansin ninyo, iba yung sentence construction niya. Meron tayong separate lesson about gustar verbs. Okay? Don't worry. Next muna. Empezar or comenzar a plus infinitive. Ang ibig sabihin niyan ay magsimulang blank or nagsisimula ng plus action. So yung empezar, comenzar, pareho lang yan to begin or to start, magsimula or umpisahan. So for example, nosotros empezamos a estudiar. Nagsisimula kaming mag-aral. We start to study. Empezamos a trabajar temprano. We start to work early. Nagsisimula kaming magtrabaho ng maaga. Temprano, maaga. Nosotros comenzamos a practicar. We begin to practice. Nagsisimula kaming mag-practice. Comenzamos a limpiar la casa. We begin to clean the house. Nagsisimula kaming maglinis ng bahay. Okay? So, paano ko sasabihin, we start to walk. Nagsisimula kaming maglakad. Nosotros empezamos a andar. Pwedeng Caminar. andar. Andar. Caminar. Okay, andar Caminar, or para caminar. caminar. Okay, yun. Ayun, tama. Ayun, so yun, yung empezar a plus infinitive. So, tandaan nyo lang na kapag empezar at comenzar, meron siyang a na nakadikit bago yung infinitive. Huwag nyo nang i-overthink. Basta kung i-memorize nyo na ganito yung formula niya. Empezar or comenzar, a plus infinitive. Kapag ang gusto mo sabihin ay to begin or to start to do something. Okay? Next, aprender a plus infinitive. To learn to, matutong blank. For example, yo aprendo a hablar español. So, pag merong second verb, may a muna. Kapag aprender, pag pinag-uusapan natin yung verb na aprender, tandaan ninyo, pag yung susunod na verb, second verb, may a muna sa unahan. So, for example, natututo akong magsalita ng Spanish, yo aprendo a hablar español. Hindi yo aprendo a hablar español. May a pag-aprender. Next, nosotros aprendemos a escribir. We learn to write. Natututo kaming magsulat. Ellos aprenden a cocinar. They learn to cook. Natututo silang magluto. Tú aprendes a or tú aprendes a leer en español. You learn to read in Spanish. So, paano pag gusto kong sabihin, natututo tayong kumanta? Nosotros aprendemos a A cantar. cantar. Okay. Natututo silang tumakbo. Ano yung tumakbo? Tumakbo. Ellos aprenden a ano ba yung takbo? Correr. 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 Oh. So, paano mo sasabihin yan, Brad Moises? Natututo silang tumakbo. Ellos aprender a correr. Oh. Ellos. Ulitin mo nga. Ellos aprende Ano yung conjugation ng ellos sa aprender? aprendo Hmm? correr. Sige, hula pa. Ellos. Aprenden. Aprenden Ellos a correr. aprenden A correr. a correr. So, ellos aprenden a correr. Correr. Ang mga nanay ay natututong magluto. Las mujeres aprenden a cocinar. Natututo ang mga nanay na magluto. Ano natuto? Madre. Okay. Ano ang plural ng madre? Madres. Okay. So, natututo ang mga nanay na magluto. Las madres Las madres Aprenden aprenden a cocinar. aprenden a cocinar. Okay. Las madres aprenden a cocinar. Ang mga tatay ay natututong magmaneho. Ano Las- Los ang padres Los Los padres aprenden aprenden manejar. a manejar. okay, conducir. manejar o conducir. Okay. conducir.
Ang mga estudyante ay natututong magsulat. Los Los estudiantes estudiantes aprenden aprenden a a escribir. Escribir. Okay. Muy bien. O, yun. So, ayun, nakakapag-translate na kayo, ha? Muy bien. O, last is, marami pa kasing ganitong verb, eh. Pero, ituturo ko lang sa inyo yung useful. Yung ako mismo ginagamit ko rin siya. Next ay tratar de. So, kanina kung aprender a, ito naman, tandaan ninyo, tratar de. May de. Ang ibig sabihin ng tratar ay subukan or to try. So pag gusto mong sabihin subukan na gawin ng isang bagay, ang formula niyan ay tratar de plus infinitive. So to try to, sumubok, sinusubukan. So for example, yo trato de estudiar todos los días. I try to study every day. Sinusubukan kong mag-aral araw-araw. Nosotros tratamos de ayudar. We try to help. Sinusubukan naming tumulong. Ellos tratan de practicar más. They try to practice more. Sinusubukan nilang mag-practice pa. Tú tratas de mejorar tu español. Mejorar ay pag-usayin or to improve. Tú tratas de mejorar tu español. You try to improve your Spanish. So, paano ko sasabihin? Sinusubukan naming matuto. Nosotros tratamos Nosotros tratamos de aprender. 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 Okay. Nosotros tratamos de aprender. Sinusubukan kong magluto. Yo trato Yo trato de cocinar. cocinar. Yon. Yo trato de cocinar. Sinusubukan ni Dan matulog. Dan trato de dormir. Oh, ano ang conjugation ni Dan? Dan trate de dormir. Ali. Ano conjugation ng tratar? Trata. Hablar. Okay. Tú Okay. Dan trata de Dan dormir. trata de dormir. Ayun. Dan trata de Trata de dormir. dormir. Okay. Sinusubukan nilang maglinis. Ellos tratan de tratan limpiar. Tratan de de limpiar. limpiar. Okay, muy bien. Oh. So again, rule reminder, ang first verb lang ang kino-conjugate, ang second verb naman ay infinitive. So necesitar, estudiar, necesitamos estudiar, mali pala yan. Necesitamos estudiar, debemos leer, vamos a trabajar, tratamos de ayudar. So yung second verb nananatili siyang infinitive. So last exercise natin, 2 minutes lang, no? I-match ninyo yung nasa column A kung ano ang tamang translation na nasa column B. Titigan nyo siya, ha? Ano ang tamang translation ng A? Ano dyan? So from 1 to 10, ano yung tamang translation ng A? Etc. etc. Tingnan nyo lang, 2 minutes and mamaya sagutan natin. O sige, sagutan na nga natin. Nagmamadali kayo eh. Ako rin nagmamadali. Okay, so number 1, ano ang translation ng gusto kong mag-aral ngayon? Anong letter yan? Ay, anong number yan? A6. So, gusto kong mag-aral ngayon, yo quiero estudiar ahora. Ahora. O B, kailangan nating magtrabaho bukas. Nine. Nine. Okay, nosotros necesitamos trabajar mañana. Letter C. Number 5. Cinco. Okay, pwede ba tayong mag-practice ngayon? Podemos practicar ahora. D. D10. Okay, Yeah. natututo siyang magsalita ng Spanish. Ella aprende a hablar español. E. Number 4. O, plano nilang bumiyahe sa Abril. Ellos van a viajar en Abril. F. Dapat kang magsulat ng takdang aralin. 8. 8. 8. Tú debes escribir la tarea. Ay, mali. Tama. G. Subukan namin. 3. Nosotros vamos a ayudar. Tama ba? Okay. Nosotros vamos a ayudar. Dapat pala tratamos yan, no? Susubukan namin... hindi. Tama ba? Susubukan naming tumulong. Na? G...
G, 3, dapat pala tratamos de ayudar bien. Anyway, H, 7. 7. 7. H7, magluluto sila mamaya. So, ellos van a cocinar más tarde. Okay? I, 1. 1. 1. okay, gusto niyang kumanta sa programa. Ella quiere cantar en el programa. J, 2. 2. matutulog kami ng maaga. Vamos a dormir temprano. So, yung G, no, susubukan naming tumulong. So, that would be, nosotros, dapat pala ano yan, tratamos, no? Tratamos de ayudar. Anyway, pakibasa po, Brad Dan, ang ating mga pangungusap, por favor. With Tagalog po, translation is Mm. fine. Okay. Yung mga Gusto Spanish ko- lang. Sige, Spanish lang. Okay. Yo quiero quiero estudiar ahora. Nosotros necesitamos trabajar mañana. ¿Podemos practicar ahora? Mm. Ella aprende a hablar español. Mm. Ellos van a viajar en abril. Mm. Tú debes escribir la tarea. Mm. Nosotros vamos a ayudar. Ellos van a cocinar más tarde. Ella quiere cantar en el programa. Vamos a dormir temprano. Muy bien.